मनीषा प्रियदर्शिनी। को क्लास रे पढ़छ? मोर अष्टम वाला। कौन घटना है? मुझे नथी मामू घर थी मु नथिया समय मैंने सी घरे बाड़ा पिटा मो भौणी की ताला दे ये बाड़ा पिटा कर बाबा को अटा कौन पेन कर माने ये आसवाटा ठीक नुहे मुझे आसला भी से मैंने राति गोटे 45 आसिक आम घर ताला भांगी आमको बाड़ा पिटा कर माने बाबा थाना को गला करे? हाँ बाबा जेल जीवा परे किए ना कौन विपिन साई भाई जितेंद्र साई दी भाई जाक आसिक आमको बाड़ा पिटा कर स्कूल भी खोल आम केमी जीवु गाँ लोक किसी विरोध करना गाँ लोक तो कई किसी कहना समस्त जीवन प्रति डर अच्छी कारण से निशा खाई आम भाई भी मारे पारे एबे कौन चाहूँ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ହେବ ଯଦି ଆଉ ସେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନିଏ ତାପରେ ଆମର ଯାହା ହୁଏ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ସଞ୍ଜୟରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ ଗ୍ରାମ କେରସ ପାଟଣା। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି? ଘଟଣା ବିପିନ ସ୍ୱାଇଁ ତା ଭାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଘରେ ପଶି ପାଉଡ଼ର ଖାଇ ଘରେ ପଶି ସ୍ୱାମୀକି ବାଡ଼ା ପିଟା କରି ସେ ମୋ ଝିଅକୁ କବାଟ ଦେଇକରି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ତାର ଥାନାକୁ ଗଲା। ଆମେ ବି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇନି ତାର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକି ମୋ ଆସାମୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ? ଆପଣ ଯାହା ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ? ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକି ନେଇକି ଆସିକି ସେଇଠୁ କରିକି ଗଲେ। ମୋତେ ବି ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଘର ଆମର ସବୁବେଳେ ଚାବି ପଡ଼େ। थाना को गला बेलू कहते जे आप घर चाबी पड़ता ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି ନା ନା ଫୋନ୍ କହିଲେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସୁଇଚ୍ ଆପଣ ତ ଖାଲି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ବୋଲି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ବସିକି ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏଇଠି ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଏଫଆଇଆର କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇନି? ନାଇଁ ସିଏ ଟିକେ ଆଗରେ ଦେଇଦେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ସେ ଔଷଧ ଫୌଷଧ ଖାଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମ 4ଟା ଟିକେ ବାଜିଗଲା ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ହେରିକା ବାହାର କରି ଗଲା ବେଳକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ ନେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଏକା କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡର ଲାଗୁଥିବ? ଡର ତ ଲାଗୁଛି। ଡର ଲାଗିଲା ପରେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆମେ ଯାଇ ଆଉଟ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି 17 ତାରିଖରେ तार भी किसी है नहीं तदन तार भी किसी है नहीं 2 दिन ही गला। गाँ लोग केमती कम माने भावित अच्छा राति पहले स्कूल खोल स्वामी तो ना पाखे मु छुआ तो पठे पार कहतु आपन कहा କଥା ରାତି ପହଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବି ପଠେଇ ପାରିବେନି? भय लगुच घर रहा छोट छुआ केमती माने घरे आपण घरे कहीं ना कौन चाहते बर्तमान? बर्तमान आप तो जानते कुजंगरे एमती केस डबल मर्डर हो मो जदि भी किसी हो जाए प्रशासन दायी रहा। झील तुम ना कौन? मो ना जाग्यसेनी साई। को क्लास रे पढ़छ? मो 5वीं क्लास रे पढ़ी। कौन है घटना? बाबा को मारिकी मत गेट ताला देगी काली स्कूल करछि मु केमी स्कूल मत डर लगुच। के माइला? के मारिले? विपिन साई आ जितेंद्र साई बाबा मारिकी थाना डर लगुच रहे भाई घरे कहीं ना ताला पकई रहउछ।